mens, maar uit die woord, wat skerper is as enige tweesnydende swaard, wat skeiding bring tussen siel en gees, murg en gewrigte, laat dit dan vandag ons diepste oordeenkinge beoordeel. Here, ek gee aan U al die eer. Seën hierdie tyd wat ons gaan saam wees. In Jesus naam. Amen. En amen. Jy kan maar terugsit vanmôre. Ons het afgelope tyd het ons na die feeste van Israel gekyk. Ons het die eerste 4 feeste het ons na gekyk en daaruit baie dinge geleer. En wat ek wel daaruit geleer het, is dat Jesus is wie hy sê hy is. Hy is die Messias en hy is die een wat ewig lewe. Ons het vanoggend gesing, hy hou die tyd in sy hande. En baie keer dan sê ons, gee my net 'n bietjie tyd. Tyd is nie ons in om te gee nie. Ons besit nie tyd. U alleen, die Here alleen besit tyd. Want hy kan tyd vir u maak. Jy weet, wat vir my fantasties is, dat God, wanneer hy wil, kan hy dinge doen. Hy kan die son laat stil staan, sodat dinge kan gebeur. En toe ons nou begin kyk na mense, na Jesus se disippels, en verlede week het ons gekyk na Petrus. En 'n mens kan baie dinge leer uit die lewe van Petrus, byvoorbeeld, en van die disipel. Daar is dinge wat ek nou die afgelope week uitgevind het, wat ek nie geweet het. En ek het 3 jaar op college gespandeer, en ek het nie die goeders geweet. So, maar nou sit ek in die bevoorregte posisie om dit nou vanoggend vir u te kan vertel. Maar kom ons gaan en ons gaan kyk verlede week het ons gekyk na hierdie gedeelte in die skrif, Markus 1 vanaf vers 16. En terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net uit die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle maak dat julle vissers van mense word. En dadelik het hulle die nette laat staan en hom gevolg. Verlede week het ons gesien dat daardie gesag wat in Jesus se stem was. En as ons gaan kyk na die woord wat daar gebruik word, is dit dieselfde woord wat Jesus gebruik het toe hy vir Lazarus uit die dode uit opgewek het. En hy het gesê, come forth. Daardie selfde woorde het hy gebruik vir Petrus en hy het gesê, kom agter my aan. Nou Petrus het nie 'n kans gehad om dit nie te doen nie, want as die dood nie vir Lazarus teruggehou het nie, wie is Petrus dat hy gedink het, hy kan wel terugbly. Maar dan kom ons nou by vers 19 en hy sê, en toe hy daarvan 'n bietjie verder gaan, sien hy Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, wat besig was om nette in die skei heel te maak. En dadelik het hy hulle geroep, en hulle het hul vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skei laat staan en hom gevolg. Selfs wat Petrus gedoen het, dieselfde gesag het na Jakobus toe gekom en Johannes. Nou Jakobus en Johannes is die 2 broers. Nou die interessantheid van hierdie hele ding wat ek ook uitgevind het is, Jesus het broers geroep, want hy het vir Petrus en Andreas 2 broers, Jakobus en Johannes 2 broers, en dan het hy nog 'n Jakobus, die seun van Zebedeus, die seun van Alfeus, en sy broer Levi, Matteus, het hy geroep. Met ander woorde, daar was 3 stelle broers in Jesus se 12 disippels. Nou, wie was Jakobus, die seun van Zebedeus? Jakobus en Johannes se moeder was Salome, en Jakobus was 'n redelike algemene naam gedurende die tyd van Christus. Nou 2 van Jesus se apostels, next one. 2 van Jesus se apostels was genoem Jakobus. Dit kan nogal verwarrend wees. Wie van julle het al gelees van Jakobus en dan sien jy die brief van Jakobus en jy sien nog 'n Jakobus en al daardie dinge. Dit kan bietjie verwarrend wees.
as ons die skrif lees. Daarom is dit nodig dat iemand ons die inligting verskaf. Jakobus, die seun van Zebedeus, was ook genoem Jakobus die Grote. En die ander Jakobus, die seun van Alfeus, was ook genoem Jakobus die mindere of die jongste. Die ander Jakobus waarvan gepraat word, wat die boek van Jakobus, of die brief van Jakobus geskryf het, was die halfbroer van Jesus, wat later die hoof van die kerk in Jerusalem geword het. Nou, net vir interessantheid, ou Petrus het gegaan, hy was saam met Paulus op 'n stadium, en hulle was daar by die heidene, en Petrus het saam met hulle alles gedoen, en toe hy hoor Jakobus, hulle kom van die hoofkantoor af, want as ek dit nou so kan stel, toe onttrek hy hom van die heidene, en hy sê, en Paulus het hom aangevat, en hy het gesê, wie is jy, wat doen jy? Jy's mos nou 'n tweegesig, as ek dit nou in ons taal kan sê. Nou Jakobus, die ouer broer van Johannes. Nou Johannes was die disipel wat Jesus lief gehad het. Nou julle moet onthou, ek dink vanoggend daaraan. Ek sê vir Wilma, jy weet, Jesus was daarom nie partikular vir wie hy geroep het. Ek meen, hier roep hy 'n klomp vissers, en ons het verlede week gesien dat visse, daai tyd, was nie veel anders as die vissers van vandag. As jy vandag na die hawe toe gaan, daai ouens was rof. Hulle het nie nonsens gevat nie. En ons kan nou ook sien dat, jy weet, hierdie ouens was rof geweest. En dan roep hy twee ouens wat tollenaars was. Hulle was die tollenaars van daai tyd, en volgende week gaan ons seker bietjie kyk na Matteus. Matteus was 'n tollenaar geweest. En wat was hy? Hy was 'n verraaier van die Jode, want hy het geld gevat van die Jode om vir die Grieke te gee, om vir die Romeine te gee. En hulle was gesien as verraaiers. Maar Jakobus en Johannes was ook deel van die binnegroep van Jesus, wat saam met Jesus gewandel het, en van hierdie drie weet ons eintlik die minste van Jakobus wat ons vandag maar gaan kyk. En as ek nou kyk na hoeveel ek gekry het oor Jakobus, dan is ek bang om te sien wat ek gaan kry van Matteus. Want dan gaan ons so 2-3 dienste, nee toe maar, van die 3 dienste van. Maar kom ons kyk 'n bietjie na wat Jakobus gedoen het. Hy was saam met Johannes en Petrus op die berg van verheerliking, Matteus 17 vers 1. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op die hoë berg in eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, nou verlede week het ons bietjie na dit gekyk, en Petrus het gesê, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat ons hier 3 hutte maak, vir u een, en vir Moses een, en vir een vir Elia. Jakobus was ook deel van die groep wat Jesus vergesel het toe hy die dogtertjie van Jairus uit die doodheid opgewek het. Ons gaan nou weer 'n bietjie daarna kyk. Now the mother of James and John also overstepped her bounds a little bit, asking Jesus to grant his sons special position in his kingdom. Matthew 20 verse 20. Then the mother of Zebedee's children came to him with her sons, worshipping and desiring a certain thing from him. And he said to her, what do you desire? She said to him, grant that these my 2 sons may sit in your kingdom, the one on your right hand and the other on the left. Now this has to do with John and James. But Jesus answered and said, you do not know what you ask. Are you able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? And they said to him, we are able. And he said to them, you shall indeed drink of the cup. You shall indeed drink of my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but to those for whom it has been prepared by my Father. Now what we must remember is that the Israelites, the Jews at that stage, were under the
rule of Romans, of the Roman Empire. And it wasn't easy. And they were looking for somebody, they were looking for the Messiah to come and take them out of this ruling. And this is what the mother of James and John had in mind when she said, let my son sit at your left and your right hand, wait in your kingdom. Thinking that Jesus was the one, he is the Messiah. They knew he was the Messiah. And she was thinking, let them have a position in your kingdom. James was zealous for Jesus. And this resulted in his being the first apostle of the 12 to be martyred. He was killed with a sword on the order of King Herod Agrippa, one of Judea, about 44 AD, in a general persecution of the church. The church was persecuted at that stage by Herod the king. Acts 12 verse 1, and at that time Herod the king threw on his hands to oppress some of those of the church. And he killed James, the brother of John, with a sword. And because he saw it pleased the Jews, he went further to seize Peter also. And they were days of unleavened bread. Another instance of his zeal for the Lord is in Luke. We find it in Luke 9. And we're going to look at this just now again. And it happened in the fulfilling of the days of his taking up. He steadfastly set his face to Jerusalem. Jesus was wanting to go to Jerusalem. And he sent messengers before his face. And they went and entered into a village of the Samaritans to make ready for him. And they did not receive him. The Samaritans did not receive him because his face was going toward Jerusalem. And the disciples seeing this, especially John and James, they saw this. And his disciples, James and John, said, Lord, do you desire that we command fire to come down from heaven and consume them even as Elijah did? But he turned and rebuked them and said, you do not know of what spirit you are. For the Son of Man has not come to destroy men's lives, but to save. And they went on to another village. Now we must take into consideration that the way from where Jesus was coming to go to Jerusalem, if he had to go through the way that he was going, that was 'n ompad geweest. But Jesus went through this specific way in order to establish something. Now, Barclay says the following. For Jesus to take that way to Jerusalem was unusual. And to attempt to find hospitality in a Samaritan village was still more unusual. Remember, the Samaritans wanted nothing to do with the Jews. Hulle wou niks met hulle te doen gehad nie. As jy onthou, Jesus by die put, die vrou wat by die put was en sê, daai hele storie, want jy is 'n Jood, hoe kan jy met my, 'n Samaritaanse vrou, praat? When he did this, he was extending a hand of friendship to a people who were enemies. In this case, not only was hospitality refused, but the offer of friendship was spurned. No doubt, therefore, James and John believed that they were doing a praiseworthy thing when they offered to call in divine aid to blot out the village. But Jesus would not permit it. Hierdie ouens het gedink hulle doen iets goeds. En hoe baie keer dink ons nie ons doen iets goeds, dan is dit nie wat die Here wil hê ons moet doen. Ons is so ywerig en so ywerig in dit wat ons wil doen, dat ons wag nie altyd op wat die Here wil hê, om te hoor wat hy wil hê ons moet doen nie. I love what Barclay says about the disciples that were chosen by Jesus. Judging them by worldly standards, the men Jesus chose had no special qualifications at all. They were not wealthy, they had no special position, they had no special education, they were not trained theologians,
They were not high-ranking churchmen and ecclesiastics. They were 12 ordinary men, but they had two special qualifications. Number one, they had felt the magnetic attraction of Jesus. There was something about him that made them wish to take him as their master. They heard the authority in his voice when he said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men." Daai woord, kom agter my aan. Ek dink dit het deur die hele heelal gewibreer, as ek dit so kan sê. En Petrus en Jakobus en Andreas en Johannes het nie 'n kans gehad om te sê nee nie. And second, they had the courage to show that they were on his side. One thing we don't always realize, and let me read what Barclay says. He says, make no mistake, that did require courage. Here was Jesus, calmly crashing through the rules and regulations. Hoeveel van julle het al gelees, dan sien jy Jesus doen 'n wonderwerk, en op watter dag doen hy dit? Op die Sabbat. En dan is die Jode, dan is die Sanhedrin en die Fariseërs en die Sadduseërs is in opstand oor hoe kan hy? Hy is nie van dit nie, hulle beskuldig hom as 'n dronkaard en al daai goed.